लाई थानाय 19 अक्ट'बरनि साल त्रिपुरा मथानि आदं रत्न एरें एरें माजरा बेरमानो तै तिनि बरकाथाल लामप्रानि सिमि बरकाथाल हातिजरा कायसा सेजामुं लामप्रा हिमबतक खलायजाखा पान्डाव नारवा इंगै फाइमानजाखा बरम गोनां ब्लक प्रेसिडेन्ट निर्मल देब्रमा सालथां जनाल चेयारमेन मुचां रंजित देब्रमा ते TWF नि प्रेसिडेन्ट आकसं পাহাড় অঞ্চলে বিজেপি জুমলাবাদ চলবে না অবিলম্বে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে অবিলম্বে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে মাথা লংলে কুমাগ্রা লংলে ত্রিপুরা সারণ্য এরেং ক্যাসি মানে দাকি দাকি মারা সানে बरकाथाल बिसिओ जे हमसां तिलेम खादुमा पान्दा नरक जत कष्ट खलायै नरकनि सामुं हुमुङो किबिबैफोनो चिनिमो जातिते दफा हानिबागै हिनै नरक जे हिमबतको हिम फाइबैमनि नरनो जथनो पाइपलाया हामबाय अंकाय तिनिनि चिन जे हिमबतक हिमाने अरनो पाइख्या नरक कसां कसांखै जान्या नक नुखुङो थांनो बागै जतनो कयो अंकाय तिनिनि चिन हिमबतक अरनो पाइख्या आनको बरनो पाइख्या खुनुबाय जेटा तिनी न हमसं लेरे खाइमाने अब बुफ्रुनि पार्टी मुंगतै तिनी उमता हाके खाइजाक एलाके हामबाय चिनि मिडिया ताकुक जोंनो तर जतन साइमानो फाइनाय थांनाय 19 तारिख फाइनाय थांनाय 19 अगस्त अक्टोबर चिनि काइसा प्रोटेस्ट रैली तंगमनि हाइके प्रोटेस्ट रैली काम ब्लॉक डेपुटेशन सारा त्रिपुरा राज्यो आ दिनो नि सालोनो चिनि बरक नि बिसिंग क्लेश तुमनान बागै बीजेपी जनजातिनि बखाक्तिबो आ दिनो सब जोनाल वाइस बरनि डेपुटेशन दं आ डेपुटेशनो चिनि बरक थाङै दङ फाइ दङ मिसिलो थाङै दङ बरनि बरकबो फाइ दङ थां दङ गणतान्त्रिक भाबे जानजानि प्रक्रिया जों ख्लाय दङ फियाबा जों सारि बखाक साइमांका बं बरक नाकि कासुजाका बं बरक नाकि हेनस्था खाइजाका आमा हाइके मिथ्या बरक अपप्रचार खाई चिनि बुमुंगै फल्स केस थानाव खलायजाखा अनबनि प्रतिबादेनो जों दिनैनि मसाल मिছিল तै कैसा हांकाय जों जनो साइमानो चिनि सारा चिनि त्रिपुरा राज्यनि माननीय हाई कोर्ट ब अर्डार कारि रेखा जे नभेम्बरनि 1 उइकनो जत 587टा जे विलेज कमिटी निर्वाचन प्रक्रियानो मा पाइने हिनि फियाबा बरक ताल बहाना खाई आबनो पोस्टपोन का रिखा ताउसरा बुट दुंगिया आबनो दाक्ति दाक्ति बुट खान्या बागैबो दिनै निचिनि मसाल मिছিল अब बर थाङै पाइनाय चिनिमो जों अर मेल सुमिनि हिनुबनो अरन सिबि थाङै सरदार पारा थाङै जों पाइनाय असक जरासिनि मिছিল আমরা বরকাঠাল তমাকারি চমনি থেকে আমরা মশাল মিছিল করতে যাচ্ছি গত 19 তারিখ অক্টোবর সাবজোনাল অফিসে বিজেপি যারা সাপোর্টার তারা ডেপুটেশনের নামে সন্ত্রাস চালিয়েছিল এবং এই সাবজোনালে অফিসে এসে তারা অফিসটা বন্ধ করেছিল কিন্তু ষড়যন্ত্র করে তারা ত্রিপুরা মথা YTF এবং TWF এর নেত্রী এবং কর্মীদের বিরুদ্ধে ওনারা কেস করেছিল মিথ্যা মামলা করেছিল তার প্রতিবাদে আমরা আজকে মশাল মিছিল করতে যাচ্ছি এবং শুধু তাই নয় বিসি ইলেকশন করার জন্য দীর্ঘ 1.5 বছর তারা করেনি নানা ষড়যন্ত্র নানা অপবাদ নানা কিছু ষড়যন্ত্র করে তারা এডিসি ভিলেজ কমিটি নির্বাচন করতে চাচ্ছে না তার প্রতিবাদে আমরা এর মশাল মিছিল শুধু তাই নয় মহারাজার নামে বিভিন্ন জায়গায় মিথ্যা কথা বলে তারা জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য চেষ্টা করছে
তার বিরুদ্ধেই আজকে এই মশাল মিছিল আমরা করতে যাচ্ছি। আজকে YTF, TWF এবং টিপ্রামথার বহু আমাদের ওয়ারিয়ার্স আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছেন। আমরা এর প্রতিবাদেই আজকে এখানে মশাল মিছিল করতে যাচ্ছি। কয়জনের কেস দেওয়া হয়েছে? এখানে মিথ্যা মামলা বরকাঠালে অন্তত 12 জনের উপর আছে। আমাদের YTF এর জেমনিস দেব বর্মা, আমার নিজেরও রঞ্জিত দেব বর্মা এবং আরও TWF এর আরও বহু জনের নামে মিথ্যা মামলা হয়েছে এখানে। ঠিক পাহাড় অঞ্চলে বিজেপি জুমলাবাদ চলবে না, অবিলম্বে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে, অবিলম্বে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে।